अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर की खबर के साथ मैं हूं साइमा खान। नाज़रीन, शहर कायद में तरक्याती काम जिस तेजी के साथ शुरू किए जाते हैं, उतनी ही सुस्त रवि के साथ उनको बीच मंझधार में छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल बेयारो मददगार। कोई भी काम अपने वक्त पर मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आता, फिर वो चाहे करीमाबाद का अंडरपास हो या दूसरा कोई भी प्रोजेक्ट हो। दूसरी जानिब हम बात करेंगे शहर कायद में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो किसी भी सियासी पार्टी से बात कर ली जाए, सब अच्छा है की बात करते हैं, जबकि तमाम तर चीजों के साथ जब ये बात की जाती है तो तमाम तर मलबा यूसीज और टाउन्स पर डाल दिया जाता है। यूसीज को फंड्स तो दिए गए हैं और करोड़ों में दिए गए हैं, लेकिन वो फंड्स कहां लगाए जा रहे हैं, इसी तमाम तर सूरत हाल पे भी हम इस प्रोग्राम में आज बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब से जब बात की जाती है रोडों के हवाले से, सड़कों के हवाले से, तो उनकी जानिब से जवाब आता है कि मेरे अंडर में जितनी 106, 107 या इससे जायद या इससे कम जो सड़कें हैं, उन्हीं के ऊपर मैं काम करवाऊंगा, लेकिन वो काम भी आज तक होता हुआ नजर नहीं आया कभी। और फिर घूम फिर कर बात एक बार फिर आ जाती है टाउन्स और यूसीज के ऊपर, और वहीं का वहीं तमाम तर मामला रह जाता है। जबकि हम बात करें सड़कें मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं, तो ई चालान की फुर्तियां भी देखने के काबिल नजर आई हैं। आवाम से जब हमारी बात हुई है तो आवाम की जानिब से यही कहा गया है कि सड़कें मोहनजोदाड़ो वाली और ई चालान दुबई वाला नाफिज किया जा रहा है। कानून का निफाज होना गलत फैल नहीं है, लेकिन उसके भी कुछ उसूल होते हैं। इन्हीं तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलीम सचवानी साहब ने, जबकि दूसरी जानिब केएमसी में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर हैं जुनेद मुकाती साहब। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो वन न्यूज में आने के लिए, हमसे आज इस प्रोग्राम में बात करने के लिए। सर सबसे पहले जुनेद मुकाती साहब, आपसे हम बात का आगाज करेंगे। सर, केएमसी में मेयर कराची की तरफ से आपको यूसीज में फंड्स तो दिए गए हैं, अगर जाहिर है फंड मिला है तो किस तरीके से उसको लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मेट्रो का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो असल हकीकत है इस वक्त केएमसी की और यूसीज की, उसके बारे में असल हकाइक आवाम तक पहुंच सकें। दरअसल बात यह है कि मेयर कराची जो हैं वो अपने आप को मेयर कराची तो कहते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो पूरे कराची को ओन नहीं करते। ठीक है, ये तीसरा साल है उनका। अपोजिशन की जो यूसीज हैं, जमात इस्लामी की जो यूसीज हैं, उन यूसीज में इन्होंने अभी तक 1 रुपए का भी फंड नहीं दिया। सही, 1 रुपए का भी फंड नहीं दिया, 1 रुपए का भी तरक्याती काम नहीं करवाया, 1 रुपए का भी फंड नहीं किया। हम उनसे बार बार ये कहते हैं कि आप हर साल के 2-3 करोड़ रुपए हमारी यूसी में आप काम करवा दें, तरक्याती सड़कें बनवा दें, दूसरी चीजें करवा दें। खरबों रुपए का बजट वो लेके अपने पास बैठे। लेकिन सर मुकाती साहब, आप तो कह रहे हैं फंड्स ही नहीं दिए गए। मुनम जफर ने तो बारिहा कहा है कि फंड्स मिले हैं, लेकिन हम कुछ वजूहात की बिना पर कुछ फंड्स हमारे पास सिक्योर रखा हुआ है, उसको हम जाहिर है लगाएंगे कहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ फंड्स ही नहीं मिले। यूसी और टाउन में फर्क होता है। मुनीम जफर साहब जो बात कर रहे थे वो टाउन की कर रहे थे, मैं मेंबर जो हूँ वो केएमसी का हूँ जी, और मुझे जो फंड मिलना है वो मिलना है केएमसी से। ठीक है, जो मेरा वाइस चेयरमैन है वो टाउन का मेंबर है और उसको टाउन से फंड लेने हैं। अब हमारा टाउन है जिना टाउन, वो जमात इस्लामी का जिना टाउन है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 11 यूसीज हैं, जिसमें जमात इस्लामी के भी चेयरमैन हैं, पीटीआई के भी हैं, दीगर लोग भी हैं। कितने चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं और कितने पीटीआई के हैं? पीटीआई के वहाँ पे 5 चेयरमैन हैं, जमात इस्लामी के 6 चेयरमैन हैं। ठीक है, और 55 करोड़ रुपए की एनआईटीज करवाई गई हैं, वहाँ पर टेंडर करवाए गए हैं। हर यूसी में 5-5 करोड़ के बराबर काम होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने मतलब ये नहीं देखा, हम ये समझते हैं बिल्कुल अभी काम शुरू हो गया। सर वो 5-5 करोड़ रुपए कौन देगा? वो 5-5 करोड़ रुपए टाउन देगा, वो टाउन से हो रहे हैं, केएमसी से नहीं हो रहे। केएमसी को भी चाहिए ना, जिस तरह हमने अपने टाउन में 11 यूसीज हैं तो सबको 5-5 करोड़ के काम करवा के दे रहे हैं। ठीक है, तो केएमसी भी करवा के दे। वो सिर्फ अपनी मर्जी के काम करते हैं, उसमें भी उनके पास बेकायदगियां इतनी हैं कि आप देखें जो भी काम करते हैं उस काम का बिल्कुल मतलब कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, कोई मयार नहीं होता, उसका स्टैंडर्ड कोई चेक करने वाला नहीं है। आपने शारा भुट्टो बनाई, वो बह गई बारिश के अंदर। वो कहते हैं सिर्फ एक पैच जो छोटा सा था वो बहा है, छोटा या बड़ा बहना नहीं चाहिए था। ठीक है भाई, नेमतुल्लाह खान ने जो काम किया है 2001 में 2002 में,
आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्लाईओवर नहीं बहे ना, ठीक वो है। फ्लाईओवर आज भी चल रहे हैं। दीगर सड़कें जो उनकी बनाई हुई हैं वो 20-20 साल 25-25 साल होने को आए, चीजें चल रही है ना, तो आखिर कोई स्टैंडर्ड का कोई मयार चेक करने वाला तो था। इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और आपकी यूसी को यूसी को जो तरक्याती काम करवाने चाहिए, हर यूसी में वो हमेशा वादा करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं करेंगे, लेकिन करते नहीं, लेकिन वादा वफा नहीं किया जाता है। ठीक है, सलीम सचवानी साहब, जाहिर है हम जुनेद मुकाती साहब ने एक बात कही कि जिना टाउन में हमने इसीलिए सवाल उठाया कि कितने चेयरमैन पीटीआई के हैं और कितने जमात इस्लामी के हैं, क्योंकि यहाँ पर जिना टाउन में काफी ज्यादा नाइत्तिफाकियां देखने में आ रही हैं तमाम तर मामलात को लेकर, क्योंकि हमेशा पीटीआई की जानिब से एक बात उठाई जाती है कि हमें जाहिर है जमात इस्लामी की जानिब से उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। इन्हीं वजूहात की बिना पर हमने ऑफिसेज भी आना छोड़ दिया है। क्या सिलसिला है सर ये? जी सर, आपसे जानना चाहेंगे सलीम सचवानी साहब। जी, मैं एक सवाल करना चाहूंगा मुकाती साहब से कि ये 5-5 करोड़ या 55 करोड़ रुपए जो ये बता रहे हैं, जी जी, वो क्या सिर्फ 4 साल के अंदर मिले या हर साल मिलते रहे? जी सर। अभी इन्होंने 5-5 करोड़ के किए हैं काम, जो टेंडर करवाए हैं, और बाकी ये मिलते रहेंगे जिस तरीके से नहीं, मेरा फंड्स सवाल आते ये है रहेंगे। सर कि देखें, ये पिछले 3 साल आपको मिले हैं या सिर्फ इसी साल मिले? पिछले 3 साल में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ काम होते रहे हैं, हर जगह पर होते मैं रहे फंड क्या पूछ रहा हूं पीटीआई की यूसीज में। मैं आपसे तो कह रहा हूँ कि फंड तो देखें, फंड तो मुसलसल काम हो रहे हैं। और मैं दूसरी तो चीज है सर, आप वहाँ पे अभी जो आपके वहाँ पे जो फंड जी तकसीम की गई वो जमात के लोगों के हाथ में दी गई, यूसी चेयरमैन के हाथ में नहीं दी गई। ये एक फैक्ट है जो यूसी चेयरमैन गिला और शिकवा कर रहे हैं कि हम जीते हुए हैं और काम जो है वो जमात के लोग करवा रहे हैं। देखें, ये बात जो होती है, सदाकत है, ये आप वजाहत करें। देखें, बात तो ये है कि भाई हर यूसी के अंदर अगर 5-5 करोड़ के काम हुए हैं तो हर यूसी में हुए हैं, जहाँ का पीटीआई का चेयरमैन भी है और किसी का भी चेयरमैन। मेरी बात आप पूरी करने देंगे तो फिर होगा ना। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो आप भी मेरी बात सुने। ये जो टेंडर होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर लेता है टेंडर और वो काम शुरू होते हैं, तो जमात के हाथ में भी पैसा नहीं होता, पीटीआई के हाथ में भी पैसा नहीं होता। टाउन ने टेंडर करवाए, जो चेयरमैन होता है वो लीड करता है, वो खड़ा रहे, वो काम का मयार चेक करे, गैर मयारी काम हो तो मना करे, कोई काम गैर जरूरी है तो वो उसको मना करे। लेकिन मुकाती साहब सचवानी साहब का सवाल तो वही बन रहा है ना कि अगर आपको, आप कह रहे हैं 5-5 करोड़ रुपए हर 3 महीने बाद या 2 साल में मुख्तलिफ औकातकार में 3 साल में आपको दिया गया है, आया वो तमाम तर पैसा आपने क्या इनको पीटीआई को भी उसी तरीके से दिया है? काम करवाने की मद में कह रहे हैं, वो अपने पास लेने की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है, 100% दिया है। तो सर कितना काम हुआ है? जिस तरह देखें, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि केएमसी में मेरी यूसी में तो काम नहीं हुआ, या जमात इस्लामी की अगर 90 यूसियां हैं तो उसमें तो एक यूसी में भी उन्होंने 1 रुपए का भी काम नहीं किया, लेकिन हमने तो 5-5 करोड़ रुपए 11 की 11 यूसी में काम बराबर टेंडर किया है ना। जी हाँ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पैसा। लेकिन मैं तो पहले भी कई प्रोग्रामों में बात कर चुका हूँ, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उतनी ज्यादा करप्शन बढ़ती है। अच्छा, आवाम का नुकसान होता है, आवाम की जो है वो पसीना खून पसीना जो से टैक्स दे रहे होते हैं वो टैक्स ज़ाया हो रहा होता है। चाहे हमारे काउंसलर हो, वो चाहे हमारा चेयरमैन हो, चाहे हमारा टाउन चेयरमैन हो, चाहे हमारा मेयर हो, चाहे हमारा एमपी हो, चाहे हमारा एमएनए हो, चाहे हमारा सेठ, सब के सब सड़कें और सीवरेज लाइन के बजट के पीछे लगे हुए होते हैं। अब 1141 अरब रुपए जो है वो हमारे सीएम के पास होते हैं। भाई सेंट्रली आप कराची की कितनी सड़कें हैं, जितनी भी सड़कें हैं वो आपको पता ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि कराची के अंदर कई लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। वो एक साथ में इसको 25 इयर्स के वारंटी के ऊपर के भाई 25 साल तक ये सड़क नहीं टूटेगी, 25 साल तक जो है उसका प्लानिंग करेंगे, 25 साल तक वो सीवरेज की लाइनें, 25 साल तक जो है वो सड़क चले, अपनी जगह के ऊपर कायम रहे और आवाम को बार बार परेशानी न हो और काम एक मयारी काम हो। मगर यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कमीशन और उसी में पैसे चले जाते हैं और लग नहीं रहे होते। काम कोई होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बात वही जो मैंने अपने इंट्रो में की थी कि बात घूम फिर के टाउन और यूसीज के ऊपर आ जाती है कि उसको पैसे दिए थे, उसको पैसे दिए थे। जुनेद मुकाती साहब, आपसे एक और सवाल यहाँ पे हम करना चाहेंगे। आपके पास सर जिना टाउन मौजूद है जहाँ के चेयरमैन रिजवान समी साहब हैं, उनके साथ तहरीक इंसाफ हुकूमत में शामिल रहे हुए हैं और वही एक जो आप गिला कर रहे हैं इस वक्त मेयर से और पीपल्स पार्टी से, वही सेम गिला पीटीआई भी आपसे करता हुआ नजर आता है। क्यों सर? वजूहात
کیا ہے؟ اگر آپ میں آپس میں انضمام ہوا ہے تو گلہ کس بات کا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ جماعت اسلامی نے اپنا بڑا دل کیا ہے کہ چیئرمین جماعت اسلامی کا تھا اور وائس چیئرمین بھی جماعت اسلامی کا تھا، لیکن پی ٹی آئی کو ہم نے وائس چیئرمین شپ دی اور الحمدللہ کام ہوا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سیاست میں لوگ ایک دوسرے کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ کام کروانے کے لیے اور اپنی پبلک کو اچھے سے اچھا ڈیلیور کرنے کے لیے پریشرائز کرتے ہیں کہ یار آپ نے ہمارے یہاں پہ یہ کام نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا، یہ لائٹیں نہیں لگائی، یہ سڑک نہیں بنائی. حالانکہ سڑک بن رہی ہے. کل رات کو 2 بجے UC2 پی ٹی آئی کی ہے، وہاں پر ہے نا ہمارے ٹاؤن کے چیئرمین کھڑے رہ کے سڑک بنوا رہے تھے اور اس میں وہ نپائی وغیرہ بھی کر رہے تھے، پبلک کے ساتھ تھے، لوگوں کے ساتھ تھے. تو یہ ہی ہے. ابھی بھائی نے جو بات کی نا، اصل بات جو ہے نا، وہ بات سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو واٹر بورڈ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں صحیح ٹھیک ہے. سندھ سالڈ ویسٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. بالکل. SBC ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھی ہیں اور وہ ساری رکھی پتہ نہیں کیوں ہے. میرا خیال ہے اس لیے رکھی ہیں کہ وہ نوکریاں بیچیں گے. اچھا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پانی نہیں آئے گا، اگر سیوریج کا مسئلہ ہے، کہیں سڑک بہ رہی ہے، کہیں گٹر بہ رہا ہے، تو لوگ UC کے چیئرمین یا کونسلر کے پاس آئیں گے نا کہ بھئی یہ میرے گھر کے آگے گٹر بہ رہی ہے. تو وہ کوئی وزیر اعلیٰ کے تو نہیں کھلوائے گا. سندھ گورنمنٹ کا تو کام نہیں ہے، وہ بلدیہ کا کام ہے. ٹھیک ہے. پانی نہیں آئے گا تو بلدیہ کے کونسلر کا کام ہے. اچھا کچرا اگر صفائی نہیں ہو رہی تو وہ UC دیکھے گی نا. اس کو سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھ کر بہت ساری چیزیں جو انہوں نے اپنے پاس رکھی ہیں، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی کام پراپر طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے. اچھا. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک سڑک بنائی اور پھر پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے بعد واٹر بورڈ والا آیا اور اس کی سیوریج لائن بیٹھ گئی تو اس نے ہماری سڑک کاٹ دی. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ کراچی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب سڑک بن رہی ہوتی ہے تو پہلے واٹر بورڈ اپنا کام کر لیتا ہے، ٹیلی فون والا اپنا کام کر لیتا ہے، کہ الیکٹرک والا اپنا کام کر لے گا، جتنے بھی انڈر گراؤنڈ گیس والے وہ اپنا کام کر لیں گے. سر دیکھنے میں یہی آتا ہے ہمیشہ سڑکیں آپ لوگ بنواتے ہیں یا کوئی بھی بنواتا ہے اور دوسرے دن دوسرے مہینے 1 مہینے بعد وہ توڑ دی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ دوبارہ سے لائنیں ڈل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں چیئرمین کورنگی پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے نعیم شیخ صاحب. بہت شکریہ سر میٹرو 1 نیوز سے بات کرنے کے لیے. نعیم شیخ صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، ظاہر ہے کورنگی ٹاؤن اس وقت آپ چیئرمین ہیں وہاں کے، ترقیاتی کام کیا چل رہے ہیں اور کتنے پروجیکٹ اس وقت باقی ہیں وہاں پر؟ شکریہ سائمہ، میٹرو کا شکریہ، آپ نے میرا موقف جاننے کے لیے فون کیا. جی سر. الحمدللہ کورنگی کے اندر ترقیاتی کام زور و شور سے جاری و ساری ہے. اچھا. ہمارا 10,000 روڈ بننے جا رہا ہے الحمدللہ. کورنگی کا مین سر 10,000 روڈ 10,000 روڈ کھلاتا ہے، نام ہے اس کا. جی جی اور یہ کورنگی انڈسٹریل ایریا اور مین کورنگی کی جو شاہراہ ہے 12,000 روڈ، اس کے درمیان کا روڈ ہے. اچھا. اور یہ متبادل روڈ ہے انڈسٹریل ایریا کے لیے بھی اور کورنگی کی واسیوں کے لیے بھی، اس آبادی سے جانے کے لیے. صحیح. تو یہ الحمدللہ بننے جا رہا ہے بڑی رقم سے. اس کا نالا بھی اس کے ساتھ ڈرینیج کا بننے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کورنگی نمبر 5 کا جو برج ہے وہ ڈبل رو ہونے جا رہا ہے. وہ 13,000 روڈ دارالعلوم کراچی سے مین ابراہیم ادری کی مین شاہراہ 18,000 روڈ تک کا بننے جا رہا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کورنگی کو تحفہ دینے جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری مین ADP کی فنڈ سے 50 کروڑ کی لاگت سے قیوم آباد کے لیے ایک بہت دیرینہ مسئلہ تھا، 40 سال پرانا مسئلہ تھا. وہاں کا جو پانی کا جو پائپ ہے وہ ڈیمیجز ہو گئے مختلف جگہ سے، جس کی وجہ سے اکثر عموماً. سر کہاں کا مسئلہ بتا رہے ہیں آپ؟ یہ قیوم آباد UC1 کا. قیوم آباد کا. اوکے صحیح ہے. وہ گندا پانی کیونکہ ندی سے وہ پائپ گزر رہا ہے نیچے سے، وہ ڈیمیج ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے قیوم آباد کے اندر پانی گندا پانی ان کو ملتا تھا. پانی جو پینے کا تھا وہ ضائع ہو جاتا تھا. تو اس کو ہم پوری لائن چینج کرا رہے ہیں MPA فاروق ریوان صاحب کے فنڈ سے. اور اس کے علاوہ ہمارا قیوم آباد کے اندر جو مین شاہراہ ہے، جو پورا یو ٹرن ہے، وہ جو مین شاہراہ کہلاتی ہے اس کی، وہ اندر کی وہ بننے جا رہی ہے. یہ سارے کام پاکستان پیپلز پارٹی سر انڈر پروسیس ہے یہ تمام تر پروجیکٹ آپ کے، یا اس میں سے کوئی ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے مکمل طور پر کمپلیٹ؟ دیکھیں ابھی لاسٹ ہی ہم نے جام صادق پل کا جو برج تھا، 7 والا پل جو برج تھا، ڈبل برج تھا، وہ ہم نے
اوپن کر دیا ہے جو سینیٹر ہمارے تاج حیدر صاحب کے نام سے منسوب ہیں، وہ برج اوپن ہو گیا، لوگوں کو موٹر وے ہو گیا ہے. ابھی ایک کورنگی ندی کا برج آخری مراحل پر ہے، وہ بھی انشاءاللہ موٹر وے ہو جائے گا، جس کی وجہ سے برساتوں میں کورنگی لانڈی کا جو کورنگی لانڈی کٹ جایا کرتا تھا مین سٹی سے، انشاءاللہ وہ بھی اب پورا ہونے جا رہا ہے. یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کی ترقیاتی اسکیم ہے جو کورنگی کے لیے جاری کی ہے سندھ حکومت نے، وزیر اعلیٰ سندھ نے، وزیر بلدیات جو صحیح صاحب سے جب انہوں نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کراچی کے باسیوں کے لیے. سر پھر تو کورنگی بڑا لکی ہوا کہ اتنے سارے پروجیکٹ آپ کی جانب سے شروع کیے گئے ہیں، بہت سے ظاہر مکمل ہو چکے ہیں، کیونکہ شہر قائد میں تو بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں، بہت سے کیا 99% ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہا کچھ جاتا ہے ہوتا کچھ ہے، کوئی ایک سنگل پروجیکٹ ابھی مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سلیم سچوانی صاحب، آپ سے ہم ظاہر ہے بات کر رہے تھے جینا ٹاؤن کے حوالے سے، آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنید مکاتی صاحب بھی، انہوں نے جو گفتگو کی ان کی یہی کہنا تھا کہ جو فنڈ ان کو دیے گئے ہیں وہ تمام تر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں، تمام تر لوگوں کو 11 کے 11 ممبرز میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوئے. لیکن آپ کی جانب سے جو ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور آپ کے جو بنتے ہیں 5 سے 6 جو چیئرمین ہیں، انہوں نے بائیکاٹ اسی بہاف پہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ بالکل سوتیلوں والا سلوک کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ سر؟ دیکھیں، اس کا واضح اور کلیئر جواب تو آپ کو وہی ہمارے چیئرمین صاحب ہی دے سکتے ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، مگر یہ ان کا گلہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. اچھا، اس سے کوئی منکر نہیں ہے کہ یہ جو کام جو 5-5 کروڑ کرے وہ جماعت کے لوگوں کی نگرانی میں ہو رہے ہیں اور چیئرمین کو بلوایا جاتا ہے، وہ بھی آتا ہے، فوٹو سیکشن کرا لیتا ہے، مگر یہ مکمل طور پہ ان کے انڈر نگرانی میں ہو رہے ہیں، مکمل طور پہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی نگرانی میں ہو رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے. جنید مکاتی صاحب، دونوں کو جو ایسے بہتر تو یہی تھا کہ وہ اپنے ہی نائب چیئرمین لے لیتے، وہ زیادہ بہتر تھا. ٹھیک ہے. جنید مکاتی صاحب، چلیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہی انڈر میں ہو رہا ہے، جماعت اسلامی کے انڈر میں ہو رہا ہے. چلیں آپ بتائیے سر، کون کون سا ایسا کام ہے، ایسے پروجیکٹ ہیں جینا ٹاؤن میں جو مکمل ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری و ساری بھی ہیں؟ دیکھیں، ابھی آپ کا امیر خسرو روڈ الحمدللہ وہ 1.5 کلومیٹر کی سڑک ہے، بہت زبردست اور بہت معیاری سڑک تعمیر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور بارش اتنی شدید ہوئی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کہیں پانی ٹھہرا بھی نہیں اور سڑک اکھڑی بھی نہیں، تو یہ بہت زیادہ معیاری کام ہے. اسی طرح آپ کا یہ جو نشتر پارک کا ایریا ہے، وہاں پہ بڑے پیمانے پہ کارپیٹنگ ہوئی ہے، وہاں پر آپ کی لائٹیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں. وہاں پہ ہمارے پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. تو بڑے پیمانے پہ اسی طرح پی ٹی آئی کی شمیم نقوی. اچھا، اوکے، فردوس شمیم نقوی صاحب. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے دوسرا پی آئی بی کالونی کے اندر تقریباً ہم نے 2700 سیوریج کے پائپ تبدیل کروائے ہیں. اوکے. وہاں پر سڑکیں بن رہی ہیں، وہاں پہ پیور لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب یہ 2-3-4 مہینے کے اندر یہ جو 55 کروڑ کا کام. اچھا سر، آپ کی بات کو انٹرپٹ میں کر رہی ہوں، مجھے ایک چیز پیور کے حوالے سے بتائیے کائنڈلی کہ جماعت اسلامی بہت تیزی کے ساتھ پیور کا کام کروا رہا ہے، لیکن بعض لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ پیور اتنا زیادہ، مطلب اس کے اوپر اگر ہیوی ٹرالرز، ہیوی ٹریفک گزرتا ہے تو وہ اتنا ریلائبل نہیں ہوتا. کتنی اس میں سچائی ہے؟ مطلب وہ اکھڑ جاتے ہیں. دیکھیں، پیور جو ہے نا، اس میں 60 mm کا آتا ہے اور 80 mm کا آتا ہے. اچھا، اس میں بھی ہوتی ہے رائٹ، اسٹرینتھ ہوتی ہے. اچھا، اس میں جیسے انویکریٹ کا یا دوسری اچھی کمپنیوں کا لیتے ہیں تو اس کی جو پی ایس آئی ہوتی ہے، اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ 5,500-6,000 7,000 اسٹرینتھ ہوتی ہے. اسی طرح اگر 80 mm کی ہوگی تو وہ 8,000 سے ابو ہوگی اس کی اسٹرینتھ. تو اس پر اگر آپ کا فل لوڈر، آپ کا پانی کا ٹینکر بھی چڑھ جائے، اس سے آپ کے ڈمپر وغیرہ بھی آنا جانا کریں تو انشاءاللہ اس سے مسئلہ نہیں ہوتا. سر، تو نارمل جو کارپیٹنگ ہوتی ہے اس سے پیور جو ہے وہ ہم زیادہ تر گلیوں میں کروا رہے ہیں، مین روڈز پہ نہیں کروا رہے. وہاں نارمل کارپیٹنگ ہوگی، جو ہوتی ہے کارپیٹ ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے ہمارے یہاں پہ یہ پرابلم ہے نا کہ ہم نے سڑک بنائی، ایک بارش آئی، اس میں سڑک بہہ گئی. ٹھیک ہے. تو اب وہ پیور جو ہے نا، تو اس میں اگر ہماری سیوریج لائن بھی لیک ہے، پانی کی لائن بھی لیک ہے، اور کسی نے اگر آ کر ہم نے سڑک بنائی تو کے الیکٹرک والے کو کام کرنا ہے، گیس والے کو کام کرنا ہے، اس نے ٹائلیں اٹھائیں، اپنا کام کیا، پھر ہم نے اس کو بند کر دیا. تو اس کا یہ فائدہ ہے. اور دوسرا ہے کہ پانی وہ سیمنٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے تو پانی سے وہ خراب نہیں ہوتا. تو یہ جو سڑکیں خراب ہونے کا سلسلہ ہے اور جو پیسے ہمارے اربوں روپے ہمیشہ ضائع ہوتے ہیں، وہ ضائع ہونے سے انشاءاللہ یہ بچیں بہت گے. بہترین اقدام ہے. جی ٹھیک ہے. بڑھتے ہیں نعیم شیخ صاحب آپ کی جانب. نعیم شیخ صاحب، ایک
عوامی رائے سامنے آ رہی ہے گھپلے کے حوالے سے. ہم آپ سے اس کا جواب ظاہر جاننا چاہیں گے. سوئی گیس نے جو روڈ کٹنگ کی مد میں پیسے دیے ہیں وہ کہاں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گھپلا دیکھنے میں آ رہا ہے. کیا سچائی ہے سر اس میں؟ اچھا دیکھیں، میرے ٹاؤن میں تو روڈ کٹنگ سوئی گیس کی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. ہمارے پاس تو کوئی کروڑ سوا کروڑ کی یا اتنی تھی آئی تھی، اور اس کے اوپر جب ہم نے روڈ کٹنگ ہونے کے بعد ہم نے چیزیں دیکھی تو جب روڈ کی ہمیں سرچنگ تھی، ہم نے جو روڈ کٹنگ ہوئی تھی اس کے بھی ہم نے سیپرا اسکیمیں دے دی تھی تاکہ وہ روڈ ریپیئر ہو جائے. ادروائز ہمارے پاس کوئی بڑی روڈ کٹنگ نہیں آئی. ہاں ماڈل کا ہمارے ضلع میں 2 ٹاؤنوں میں آئی ہے، جس کی وجہ سے وہی بتا سکتے ہیں بہتر کہ کیا ہے معاملہ. بیسکلی دیکھیں یہ جو جتنی بھی سوئی گیس کی کٹنگیں ہیں، یہ ذمہ داری بنتی ہے ٹاؤن چیئرمین کی. میں خود ایز اے ٹاؤن چیئرمین بتا رہا ہوں، اگر روڈ کٹنگ کی مد میں آتی ہے تو ہم اس کو خرچ ہی اسی مد میں کر سکتے ہیں اس کے ریپیئر مینٹیننس کے لیے، ادروائز خرچ نہیں کر سکتے. اور یہ تو سر وہ پیسہ کیا سیکیور کر کے رکھ دیا جاتا ہے آگے کے لیے؟ نہیں، سیکیور کر کے بالکل نہیں رکھنا چاہیے. یہ بہت غلط طریقہ ہے. اس کو جب وہ کام جو ایجنسیز جو سوئی گیس کمپنی ہے یا کوئی کیبل کمپنی ہے یا کے الیکٹرک والے ہیں، جب وہ کام کمپلیٹ کر لیں تو ادھر انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ جو روڈ کٹنگ ہوئی ہے اس کو پھر ریپیئر مینٹیننس کر دیں. ادروائز اگر نہیں کرتے تو وہ جو چھوٹا روڈ کٹتا ہے اس کے بعد جب اس کو ریپیئر مینٹیننس نہیں ہوگی تو مزید وہ روڈ آگے بڑھتا رہتا ہے. وہ سر یہ جو میں نے بات کہی ہے کورنگی کے حوالے سے کر رہی ہوں یہ بات میں. جی ہمارے کورنگی میں کوئی اتنی بڑی روڈ کٹنگ ہے ہی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. اچھا، ہماری صرف الطاف ٹاؤن میں ہوئی ہے اور اس کو ہم ابھی کمپلیٹ ہوتے ہی ہم نے ریپیئر مینٹیننس کے لیے ہم نے ٹینڈر کر دی، ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہو گیا. جنید مقاتی صاحب آپ کی جانب ہم بڑھتے ہیں. سر ایک سوال جو آپ سے ہم کرنا چاہیں گے، جماعت اسلامی ہمیشہ سے سسٹم کے خلاف رہا ہے، مطلب جو غلط سسٹم ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کی جانب سے ہمیشہ ایک احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے. جنا ٹاؤن میں بھی مبینہ طور پر سسٹم چل رہا ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، جماعت اسلامی کا ہی ایک رکن جن کا نام ولید ہے ان کا کہنا ہے، وہ چلا رہے ہیں کہ سسٹم خراب ہے. کیا وجوہات ہے سر؟ آپ جماعت اسلامی کا ہی ایک کارکن اس کے اگینسٹ کن وجوہات کی بنا پر؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے. اچھا. اور الحمدللہ وہاں پہ سسٹم نہیں چل رہا، اور سسٹم کو وہاں پر جتنا پاسبل حد تک ہے توڑا ہے. ظاہر ہے کہ نیچے جو میونسپل کمشنر ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، نیچے جتنا اسٹاف ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، تو ان کی وہ عادت ہو گئی ہے. اب وہ عادت کو ختم کر رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس لیے وہ لیکن سر وہ تو ہے جماعت اسلامی لیکن جماعت اسلامی کے کسی بندے نے بھی ایسا کہا نہیں ہے، اور ولید میرے ساتھی ہوتے ہیں تو کبھی وہ کہہ بھی نہیں سکتا. یہ ان کا نام غلط طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے. سر کوئی تو ایسی بات ہوئی ہوگی جن کی وجوہات کی اتنا بڑا ایک بات کی جا رہی ہے؟ کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہر وقت حاضر ہیں ایک ایک پائی کا حساب دینے کے لیے. جب جو چاہے جماعت اسلامی کا کوئی بھی یو سی چیئرمین ہو، کوئی کونسلر ہو یا کوئی ٹاؤن چیئرمین ہو، جب جس کا دل چاہے آ کر ہم سے ایک ایک پائی کا حساب لے لے. ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز پری آڈٹ ہوتی ہے. کوئی اگر ایک کام ہوتا ہے تو اس کا بل اگر پاس ہوتا ہے تو اس کی آڈٹ ہوتی ہے، اس کی سارا سروے ہوتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ زمین پر یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو الحمدللہ آپ کو ایک بہت بڑا چینج نظر آئے گا. ہمارے یہاں پہ بڑے پیمانے پہ پارکس بنے ہیں. اور جی الحمدللہ. اور اسی طرح ابھی آپ یہ جو 55 کروڑ کا کام انشاءاللہ 3 مہینے میں کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو بہت بڑے پیمانے پر ایک تبدیلی نظر آئے گی. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا بھی وہ ہوگا. ابھی جیسے آپ نے گیس کا کہا، تو گیس کا مسئلہ یہ ہے کہ گیس کی انہوں نے جو لائنیں ڈالی ہیں تو اس دفعہ انہوں نے ایکسکیویٹر سے روڈ کاٹا ہے. اچھا. گیس والوں نے، اور پھر بیچ سڑک سے کاٹا ہے. اب جیسے ہی انہوں نے روڈ کاٹا ہے تو اس کے ساتھ پانی کی لائن، گھروں کی سیوریج کی لائن، نیچے کیبل جا رہی ہے، وہ ٹیلی فون کی کیبل ہے، بجلی کی تار ہے، وہ سب ڈیمیج ہوئی. پھر ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے ایک لائن سیدھی کری، پھر دونوں طرف گھر ہیں. اچھا. تو انہوں نے ایک لائن سیدھی کاٹی، وہ کاٹ کے اس میں پائپ ڈال دیا یلو کلر کا. پھر 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد یا 5 مہینے بعد وہ آ کر ان کے گھروں کے کنیکشن کریں گے اس بیچ والے پائپ سے. سر یہ ہمیشہ یہ کیا چیز ہے کہ بیچ میں کیوں یاد آتا ہے کہ یہ چیز رہ گئی ہے؟ کہ آسانی سے ہو جائے. ورنہ دیکھیں دنیا ساری میں یہ ہوتا ہے، ہم نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ دنیا ساری میں یہ ہوتا ہے کہ فٹ پاتھ پر ہر کسی کو ایک
दे दिया जाता है बॉक्स कि पानी वाला है तो तुझे अगर पानी का पाइप बदली करना है तो ये 2 टाइलें आपकी हैं रेड कलर की, ये आप उठाएं अपनी पाइप लाइन डालें, सड़क नहीं खुदेगी। इसी तरह गैस वाले का है तो आपके ये ब्लैक कलर के या रेड कलर के हैं वो आप कर लें, येलो कलर के ये टाइल्स हैं ये आप उठाएं, अपना काम करें, दोबारा बंद कर दें। तो दुनिया में कहीं भी सड़क नहीं, हमारे यहाँ पे आसानी देखी जाती है तो बीच से सड़क सीवरेज वाला भी काट देता है, गैस वाला भी काट देता है, के इलेक्ट्रिक वाला भी काट देता है। सही। तो ये सारी चीजें जो हम वो दोबारा खुद जाता है, दोबारा तोड़ दिया जाता है, वो दोबारा नए सिरे से गंदगी हो जाती है। जैसे मेरी यूसी में है तो अभी गैस वालों से हमने पहले भी कहा था कि आपको कोई काम है तो आप बता दें, नहीं बताएंगे तो फिर बाद में हम आपको सड़क नहीं काटने देंगे। ठीक है। तो अब हुआ ये कि वो अभी हमने कहा कि इधर हमारी यूसी में काम है तो उन्होंने कहा नहीं है काम नहीं है। उन्होंने हमें बताया PCHS में काम है, PCS वहाँ पर वो लगता है अपना चनियासर टाउन, जिना टाउन नहीं लगता। ठीक है। फिर अभी बाद में पता चला थोड़े दिनों पहले कि वो तो फिर वो कह रहे थे PCHS तो ये मोहम्मद अली सोसाइटी का एरिया है। तो मुझसे कहा तो मैंने कहा मैं इनको नहीं काटने दूंगा। ठीक है। क्योंकि मेरी टीपू सुल्तान रोड जो है वो आज से 5-6 साल पहले बनी है 32 करोड़ में। ओके। अगर ये इसको काटेगा तो ये तो हमें 25 लाख रुपए देगा, बिल्कुल लेकिन 32 करोड़ की सड़क तो बर्बाद कर देगा ना वो बीच से काट के। सीवरेज लाइनें जितनी होगी, नीचे पानी की लाइनें होगी, वो सब तोड़ देगी। मैंने कहा मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। ठीक है। आप इसको एक्सक्यूवेटर से नहीं कर सकते, अगर साइड पर आप फुटपाथ पे करना चाहें मैनुअली तो आप कर सकते हैं। नहीं, दूसरा है कि जिना टाउन में भी जो भी पैसे मिले हैं या जिस भी टाउन में रोड कटिंग के पैसे मिले हैं, जब गैस वाला अपना काम पूरा करेगा, सारे तो घरों को कनेक्शन देगा, वो कनेक्शन देगा, उसके बाद वो पैसा जो है, नहीं मेरी बात सुने, वो जो पैसा टाउन को जो मिलेगा वो पैसा उसी सड़क पे लगेगा जिस सड़क की इसको रोड कटिंग मिली है। अच्छा। अब वो गैस वाला काम कंप्लीट कर लेगा, सारे घरों को कनेक्शन देगा, वो कब होगा तो फिर होगा। तो ये 2-3 महीने गैस वाला ले रहा है, 2-3 महीने का उनका टाइम है, 6 महीने का टाइम है गैस वालों का कि वो अपना काम कंप्लीट करेंगे। चले, मतलब आपका कहना है कि 6 महीने के जो भी अंदर पैसे होंगे रोड कटिंग के पैसे किसी और मद में खर्च नहीं हो सकते। ठीक है, कानूनन। ठीक है, ठीक है। इसी तमाम तर सूरत हाल पे मजीद भी बात करेंगे। नईम शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शहर कायद की सूरत हाल के हवाले से। हमेशा शहर कायद को हमने पूरा फोकस किया है, वहाँ के मसाइल के हवाले से हमने बात की है। आज क्योंकि हमारे साथ जिना टाउन से भी यूसी चेयरमैन मौजूद हैं, दूसरी जानिब हमारे साथ जाहिर है कोरंगी से भी चेयरमैन मौजूद हैं, तो इनसे हमने स्पेसिफिकली इन एरियाज को फोकस किया है और ये जानने की कोशिश की है कि आया यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। और क्योंकि जिना टाउन में PTI भी मौजूद है इस जमात इस्लामी के साथ, तो हम उनकी भी प्रॉब्लम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम छोटी नहीं है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इससे सर्वाइव आवाम करती है, सर्वाइव सफर वो लोग करते हैं जो इन तमाम करोड़ों लोग इधर मौजूद होते हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद है सलीम सचवानी साहब। सलीम सचवानी साहब, जाहिर है PTI अब बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद दिखाई देते हैं, दीगर यूसीज में, टाउन्स में चेयरमैन बहुत कम हैं। तो आप ये हम जानना चाहेंगे, सिर्फ हम जिना की बात नहीं कर रहे, कभी अपने प्रॉब्लम्स लेकर आप मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब के पास गए हैं तो आपको आया कि वो सेम जो इश्यूज आप लोग हाईलाइट करते हैं, जो पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को ही वो बिहेवियर दिखाती है और उनके साथ जो कुछ अच्छा सलूक किया जाता है, आया कि आपकी प्रॉब्लम्स को भी सुना जाता है उनकी जानिब से? देखो, मुर्तजा वहाब साहब के पास चेयरमैन साहब हमारे जो गए होंगे वही आपको इसका जवाब दे सकेंगे कि वो किन प्रॉब्लम के सिलसिले में गए और उनको क्या रिस्पांस मिला। ठीक है। बाकी ये जो गैस के हवाले से जो बात हो रही थी, उसमें अब 5 से 6 महीनों के हमारे एरिया के अंदर में कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं और अभी तक उसकी जो कटिंग है वो काम नहीं हुआ है। ठीक है। अब जिसकी वजह से मिट्टी धूल उड़ती रहती है, लोगों के गले खराब होते हैं, जो सांस की बीमारी के ऑलरेडी पेशेंट है वो भी परेशान होते हैं और बहुत से जो दीगर लोग हैं वो भी गले की खराबी और दीगर अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है। सही। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी। अब अगर पैसे कटिंग के न पड़े हों और ये चीज़ हो तो बात समझ में आती है, मगर जब पैसे भी कटिंग के पड़े हुए हैं तो फिर ये चीज़ होना एक अनहोनी सी बात है जो जमात इस्लामी को कम से कम ज़ेब नहीं देती। ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं नईम शेख साहब आपकी जानिब। नईम शेख साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जाहिर है टाउन के स्कूल की बेहतरी के लिए आपने कितना फंड मख्तस किया है, क्योंकि लोग मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स को ज्यादा तरजीह देते हैं? देखिए, हमने जब पहले दिन से जब चेयरमैन कोरंगी का मैंने चार्ज संभाला, हमने उसी वक्त हमने एजुकेशन पे काम शुरू किया, उसी दिन से।
आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ्री आईटी कोर्स 1 साल हो गया है। हमने कोई 2000 बच्चे आईटी एक्सपर्ट हमने उसको बनाया और उनको सर्टिफिकेट दिया और हमने सिंध टेक्निकल बोर्ड से एफिलिएशन करवाया है। बेहतरीन। वो फ्री के अंदर आईटी की क्लासेस होती हैं, अल्टरनेट डे पे होती है, एक दिन बच्चे आते हैं। तो सर कोई इंस्टीट्यूट आपने कायम किया है इस हवाले से? जी, आईटी सेंटर बनाया है हमने, आईटी लैब बनाई है हमने, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल वो? फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। Okay. हमने लैंग्वेज क्लासेस का भी आगाज कर दिया है। हमने आईटी लैब बनाई है, एक आईटी बिल्डिंग बनाई है जिसका इफ्तिताह इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब करने जा रहे हैं। सही। ये सारे काम हम बेहतरी के कोरंगी के अंदर करने जा रहे हैं। हमने स्कूल एक कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम बनाया है हमने, प्रोफेसर एंडी खान साहब के नाम पर हमने वो स्कूल बनाया है। उसका भी इफ्तिताह इंशाल्लाह अगले हफ्ते में, समझता हूँ अगले मंथ या नेक्स्ट आने वाले महीनों में उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। उसको भी वज़ीर आला साहब इंशाल्लाह, हमारी कोशिश है कि उनसे हम इफ्तिताह कराएं, जहाँ पर एक पूरे स्कूल के अंदर 2000 बच्चे अपने एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। ठीक। ये सारे काम हम कोरंगी की बेहतरी के लिए कर रहे हैं और हम ई एजुकेशन भी लेके आ रहे हैं हम। अच्छा। और वो एक नया तालीमी निज़ाम हम मुतारिफ कराने जा रहे हैं जो 2 घंटे का टाइम पीरियड होगा उसका क्लास का, और वो बच्चे जो रोजगार से वाबस्ता होते हैं और तालीम हासिल करना चाहते हैं मगर उनके पास वसाइल नहीं होते और टाइम की कमी होती है, ठीक है, हम उनके लिए भी स्कूल लेके आ रहे हैं। और ये सारे काम कोरंगी के अंदर बेहतरी के हम कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियारा कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। जी जी श्योर सर। मैंने आप ही के प्रोग्राम में सुना है, जो आपके साथ मेहमान है, जी जी, मैं इनको नहीं जानता, इन्होंने ये कहा कि टीएमसी के म्यूनिसिपल कमिश्नर पीपल्स पार्टी के कारकुन होते हैं। तो बड़ी इसी तरह की मैंने बात सुनी, तो मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी सरकारी अफसर किसी भी पार्टी का बंदा नहीं होता, वो अच्छा। सरकारी अफसर होता है। सर जिन्होंने ये बात कही है वो जुनेद मुकाती साहब हैं, केएमसी अमीर अच्छा, जमात इस्लामी के जुनेद पार्लिमानी लीडर भी हैं ये। जी जी, तो ये जी। तो ये ऐसी बातें करके लोगों को बजन ना करें, अच्छा। एक हकीकत बयान किया करें। हर अच्छा। किसी की डोमेन है, हर कोई अपना काम करता है, अपना रोल प्ले करता सर है। आप सुन रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आप हकीकत बयान नहीं कर रहे, जाहिर है नईम क्या शेख साहब हकीकत बयान नहीं कर रहा? वो कह रहे हैं आपने गलत बात कही है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा। सारे म्युनिसिपल कमिश्नर, सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं सरकारी, आप देखें हर डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएं, सारे लोग इन्होंने अपने रखे हुए हैं, कहीं इन्होंने पैसे खा के रिश्वत दे के रखे हुए अब भाई हैं, देखें, सारे जाली मैं आपको इन्होंने बताऊं, डोमिसाइल जुनेद भाई, बनवा जुनेद साहब कर की- कराची के लोगों के लिए तो कोई रोजगार है ही नहीं। नईम ये शेख सारे साहब रोजगार जाली तो डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, जो कोई कराची के सारे लोगों के पूरे लिए कराची नौकरियां में नहीं है। इन्होंने सारे क्या लोग ऐसे कहेंगे? भर्ती किए, देखें, जिस डिपार्टमेंट देखें, में एक चले तो शिकायतें आई जाएं थी, आपको कराची के एक मकामी दो लोग किसी कंप्लेनें डिपार्टमेंट थी में और नहीं मिलेंगे पाकिस्तान सरकारी। पीपल्स पार्टी अच्छा। की ही आप चीज जिस हुकूमत ने डिपार्टमेंट उस में पे चले जाएं इन्वेस्टिगेशन नाफिज गैर मकामी लोग मिलेंगे सारे। ठीक है ठीक है सर, नईम शेख साहब क्या कहेंगे इस बात पर सब आप? गलत बयानियां हैं। देखिए सब गलत बयानियां हैं। अच्छा। जमात इस्लामी के दोस्तों को चाहिए कि दिल बड़ा करके जो इनको नो टाउन मिले उसके अंदर काम करें, अपना रोल प्ले करें। रोड कटिंग के मद में पैसे आ जाते सेफ नहीं करें, आप लेके नहीं जा सकते हैं, आपको काम करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। काम किया है, 55 करोड़ रुपए का टेंडर कराया है। आपके मेयर ने तो 1 रुपए का काम भी हमारी यूसी में नहीं कराया, हमने तो सारी यूसी में बराबर काम कर रहे हैं। वोट दिया है लोगों ने, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह सर कराची के काम आवाम होता ने हुआ हमें वोट नजर तो दिया। आ रहा है नईम शेख साहब, नईम शेख साहब जमात इस्लामी की जानिब से काम होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे पार्क बन रहे हैं, वो भी जब शुरू हुआ है 150 पार्क हमने बनाए, आपने कितने पार्क बनाए सलीम बताइए? सिलवानी साहब क्या कहेंगे इस बात पर आप? सबसे बड़ी रोड कटिंग आपकी नई आपके कराची सामने में, है जिना अभी टाउन में, ये चीजें गुलशन जो टाउन है में, वो मॉडल हकीकत टाउन पे में मबनी ये है, काम ही नहीं ये पूरी करते। बात मुकम्मल ये नहीं आंकड़ा शेख कर रहे हैं, जब इलेक्शन अनाउंस होगा उसके आखिरी 6 महीने में काम करेंगे। अच्छा। आप लोग सफर कर रहे हैं, बराए मेहरबानी आप अपना रोल प्ले करें, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सर, वो कह रहे हैं आप अपना रोल प्ले 3 नहीं साल कर में रहे इन्होंने क्या किया? कोई एक फ्लाईओवर बनाया हो, कोई एक अंडरपास कंप्लीट किया हो, कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हो, आपने कोई बीआरटी कंप्लीट की हो, आपने ग्रीन लाइन कंप्लीट की हो। लाहौर के अंदर तो 6-6 महीने के अंदर ऑरेंज लाइन बन जाती है, आपके 10-10 साल में कोई काम नहीं कर पा रहे। आपकी तो नाअहली इतनी है। आपने कोई एक प्रोजेक्ट किया है कराची की आवाम के लिए? नईम शेख साहब अगर हम कोरंगी से हटके बात करें इंडिविजुअली, तो अगर हम बात करें शहर कायद के हवाले से, तो प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें, कोई एक प्रोजेक्ट आप ऐसा बता दीजिए जो इस वक्त शहर कायद में पीपल्स पार्टी की जानिब से कंप्लीट हुआ हो। चलें मैं बताएं। आपको बता रहा हूँ शारा भुट्टो। अच्छा सर, शारा भुट्टो तो बह गई, सर बह गई शारा भुट्टो। बात सुने, ये तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ
मीडिया ट्रायल की जाती है, लोगों अच्छा। को पता ही नहीं है। कायदाबाद तक हमारी कंप्लीट है, आप जब चाहें मेरे टाउन से कईयोबाद से शुरू होती है, शारा भुट्टो, इख्तिताम मली टाउन में मॉडल टाउन के जो ये मॉडल टाउन का इनका चेयरमैन वहाँ इख्तिताम होती है। कायदाबाद तक का वो जो प्रोजेक्ट, वो जो हिस्सा है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया और लोग सफर कर रहे हैं। सर, तो मैं भी नईम अक्सर शेख सफर साहब जो करता हूं। डैमेज हुआ था हिस्सा, उसके हवाले से हमारी वो दीगर आप- प्रोग्राम्स में बात हुई है, तो किसका वो नहीं, किसका देखिए, कसूर मेरी था? पूरी बात सुन लें, जी, मेरी जी, पूरी जी, फरमाइए। बात सुन लें। जी, जी। आप वो जो हिस्सा डैमेज हुआ था वो आगे जो जेर तामीर है, अभी कंप्लीट नहीं है, बना नहीं है। जी। वो एक उसकी एक साइड बह गई थी, वो इंशाल्लाह तामीर होगी तो वो पानी का उसको गुजर का सलीम नहीं साहब है। क्या कहेंगे आप इस समझे, बात उसका पर? रास्ता होगा। कुछ सर कहिए, हम भी सुनना चाह रहे हैं आपको सर कि ये तो आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है, हम देखिए ऊपर से जुनेद साहब, लेते हैं। देखिए मैं देखिए जमात आप, इस्लामी का हमारे मसला क्या है, जो जमात ऊपर इस्लामी के का इदारे हैं मसला वो ये भी है- काम नहीं कर रहे हैं, हमारे नीचे के इदारे भी काम नहीं ठीक कर रहे है। हैं। हम 55 करोड़ और जमात इस्लामी का 1 मसला अरब ये करोड़ साइमा हैं। आप देख कि लें जमात सिंध का जो इस्लामी है ने ना सीएम है, काम उसके करना है, बाद ना काम करने 1141 नईम अरब शेख साहब रुपए मौजूद सुनिए है। भी सर। और वो क्या कर रहे हैं, 1141 अरब रुपए से तो पूरा सिंध जो है वो पेरिस बन जाना चाहिए। वो सिंध के अंदर 1141 अरब रुपए जो एक फर्द वाहिद के पास है, वो उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौम के सामने आना चाहिए। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब जो काम कर रहे हैं, इतने अरबों रुपए या खरबों रुपए ये बांट रहे होते हैं, वो भी नईम कौम शेख के साहब, सामने बिल्कुल आना आपकी बात चाहिए। समझ में इसी नहीं आ तरह रही। से अगर जिस वन बाय वन लेवल आप लोग पे बात करें तो कुछ जो समझ में काम आए। हो रहे होते हैं वो कौम के सामने आने चाहिए कि भाई ये पैसे टाउन नाजिम को दिए गए, ये पैसे चेयरमैन को ठीक दिए है। गए, ये सीएम के पास है, ये मिनिस्टर के पास है, इसका ये इस्तेमाल हुआ। इनके ठीक है। ऑफिसों के अंदर उसके शेड्यूल लगे होने चाहिए कि सही भाई है। ये इन्होंने इस मद में इस्तेमाल किया जहाँ करप्शन हुआ। आप आवाम को हक होना चाहिए कि वो ऐसी कोर्ट बनी हुई है कि जाके वो उस कोर्ट में जाके खड़ा हो जाए कि भाई ये इतनी महंगी क्यों बनी है। ठीक है। मगर यहाँ तो आप सड़क की हिसाब कर लें, सड़क भी महंगी बननी होती है और दूसरे या तीसरे दर्जे की बननी होती ठीक है। है। आप पेवर्स को देख लें, पेवर्स का कितने महंगा तरीन काम किया जाता है, बिल्कुल हालांकि वो सही। इतना महंगा नहीं होता है। मगर कमिश्नर के जो हिसाब किताब होते हैं उस हिसाब से कितना महंगा किया जाता है और वो हो रहा होता है। कौम के सामने वजाहत नहीं होती कि कितने में हो रहा है। आप ऊपर लेवल पे चले जाए, आज कौम क्यों बदहाल है, आज आप देख लें, आज हमारी कौम क्यों बदहाल, आज हमारी कौम बदहाल ही इसीलिए कि फॉर्म 47 के लोग हमारे वो मुसलत हैं। 2 नंबर के लोग जब मुसलत होंगे हम पे, तो ऊपर से लेके नीचे तक 2 नंबरी ही हो रही होगी, क्योंकि वो हर सतह पे चाहेंगे इनके ही लोग आए। सही। किसी सतह पे नहीं चाहेंगे अवाम के नुमाइंदे आए, अवाम के लोग आए जो अवाम के लिए काम करें। सर, अवाम के नुमाइंदे कौन होंगे? हम और आप में से ही होंगे ना? अवाम के नुमाइंदे आए इसीलिए, और ये चिक खत्म हो कि कौम जो है वो फॉर्म 45 के लोगों को वोट दे, बायोमेट्रिक के जरिए, ईवीएम मशीन के जरिए। वो जो कानून पास किया गया था जिसको सब जमातों ने मिलकर रोल बैक किया, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कौम को तनज़्ज़ुल की तरफ ले जा रही है। ठीक है। मादनियात आप देख ले, पाकिस्तानी कौम की मादनियात के साथ क्या हाल किया जा रहा है, क्या अकाउंटेबिलिटी है। खरबों डॉलर की मादनियात लूट गई और आप जब तक 55 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब में रुपए पीछे ऊपर से हमारे खरबों डॉलर लूट जाते ठीक हैं है। और कौम को कर्जों में डुबो के रखा गया, कौम को परेशान रखा। कैपेसिटी की मद में जितनी बिजली दी जाती है, उस कैपेसिटी की मद में जितने पैसे इन कंपनियों को दिए जाते हैं, इतने में एटमी बिजली पूरे पाकिस्तान को फ्री बिजली दे बिल्कुल सकते सही। हैं। मगर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को डिबोना है, इनको पाकिस्तान ने इंडस्ट्री पहले तबाह की, आपके सामने इंडस्ट्रियां तबाह हुई। जो 35 अरब डॉलर की इंडस्ट्रीज थी जो हमें एक्सपोर्ट करके कमा के दे रही थी, आज वो नील बटा नील, उस वक्त मजदूर नहीं मिल रहे थे। नईम शेख साहब, क्या जवाब देंगे सलीम सचवानी का? मैंने पूरा प्रोग्राम इन लोगों को बात करने दी। अच्छा, मेरी बात अच्छा, मुकम्मल सलीम होने सचवानी दें। साहब अब किसी को मौका नहीं दे रहे हैं, वो अब कह रहे हैं मेरी बात- मुझे चले आप अपनी बात कंप्लीट ये जो इन्होंने नईम शेख साहब कैपेसिटी की जी, मत जी। के अंदर में अच्छा, जो मैं आपको इन्होंने बताऊं, दी है, मैं जिसकी आपको वजह एक से बात जो बताना नुकसान चाहता हो रहे हैं, कौम को जो बर्बाद जमात किया जा रहा है, इस्लामी का आखिर वो मसला क्या है? कब तक ये जमात सच इस्लामी ठीक है का सर, मसला शॉर्ट ये टाइम सोचने रह के बाद गया ये है है। कि हमारी हाँ। पहले इंडस्ट्रीज ये बर्बाद की किसी गई, को फिर बात हमारे करते हुए इनको पसंद किसानों नहीं को आता। बर्बाद किया काम गया। आज करते हमारे हुए किसान जो देखना है नहीं, अब पसंद हमारे नहीं करते। डॉक्टर्स के पीछे लगे हुए हैं। आज हमारे सर, डॉक्टर्स को दिल से तनज़्ज़ुली निकली की है जा वो रही है। बात, दिल और से निकल हर रही है महकमे सलीम में, सचवानी की। हर इदारे के पहले से अंदर और लोगों को बोलना शुरू बर्बाद कर देते हैं, किया जा रहा है, लोगों को तनज़्ज़ुली लाई जा रही है। अवाम जिस भी इदारे में जाए अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। हर इदारा बदमाश बना हुआ है, हर इदारा बदमाश बना सर, वो हुआ है। छोटे से शुरू होती है बदमाशी, वो बड़े पावर तक जाती है। जो इदारे में जाए वो बदमाश बना हुआ। आपको एक करप्शन के बगैर कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल सही। बगैर किसी उसूल के तहत दुकानें सील कर दी जाती हैं। किस कानून के तहत इतने सारे रेस्टोरेंट सील हो गए 2-3 दिनों के अंदर? भाई क्यों सील किए गए? अगर वो उन्होंने कुछ गलत किया था, दुनिया भर का ये उसूल है, अगर कुछ गलत किया था तो उनको नोटिस दिए जाते हैं, उनको टाइम दिया जाता है कि आपने ये गलत किया हुआ, आप इसको करेक्शन करें। मगर नहीं, हर कोई नईम शेख साहब क्या कहेंगे सलीम सचवानी साहब की बात पर? सर, बहुत कम वक्त रह गया है ताकि फिर आखिर में मुकाती साहब की भी बात हो सके। जी सर। जुनैद साहब को चाहिए कि उनको उनकी जमात को तो नो टाउन कराची में उन्होंने जीते
اپنی پرفارمنس دکھائیں, ڈیلیور کریں. اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے 9 ٹاؤن ہیں, آپ کراچی سے لے کر آپ پورے لارکانہ سے لے کر جتنے بھی ٹاؤن ہیں, آپ ایک ٹاؤن سے بھی مقابلہ کر کے دکھا دیں. ہمارے جتنے ترقیاتی کام ہیں, آپ کے پاس صوبائی حکومت ہے, آپ وفاق میں ہیں, آپ کا صدر پاکستان ہے, آپ کا قبضہ مہر ہے, آپ کے پاس بھی ٹاؤن ہے. ہمارے جتنے 9 ٹاؤن ہیں, سب سے جو ہمارے کم سے کم ٹاؤن ہے, اس سے آپ مقابلہ کر کے اپنے سارے پاکستان کے کراچی کے پورے سندھ کے ٹاؤن کا مقابلہ کر کے دکھا دیں. آپ کے پاس کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے. آپ نے کراچی کی عوام کے لیے کچھ نہ کبھی کیا ہے نہ کبھی کریں گے. آپ کے پاس صرف کرپشن ہے, صرف کرپشن ہے, صرف کرپشن ہے. آپ کرپشن ہی کر سکتے ہیں. سر کیا کہیں گے نعیم شیخ صاحب؟ میں تو کہوں گا کہ جماعت اسلامی اپنا رول پلے کرے, جی اپنا کردار ادا کرے, 9 ٹاؤن جیتے, کام کرے, لوگوں کو. سر کام ہو رہا ہے نعیم شیخ صاحب, کام ہو رہا ہے, کام نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا. بس کریں, آپ کو پھر پریشانی کا ہے کہ جب کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پریشان تو آپ ہیں بھائی. سر آخر آپس میں جماعتوں میں اتنی نا اتفاقیاں کیوں ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جنید صاحب جو ہیں, ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, ان کو آپ نہیں سر, آپ اپنی بات کر رہے ہیں, مقاتی صاحب اپنی بات کر رہے ہیں, کوئی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو رہا ظاہر ہے. تو مقاتی صاحب, سر آخر وقت بہت کم رہ گیا ہے, پروگرام ختم ہونے والا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے ہم نے کافی طویل گفتگو کرنے کی کوشش کی, لیکن پروگرام ظاہر ہے کہ دیکھیں لوگوں کو, عوام نے جن کو منتخب کیا ہے, میں یہاں سے صوبائی اسمبلی کے لیے منتخب ہوا ہوں, مجھے 30,000 ووٹ ملے, لیکن یہاں کے لوگوں نے جو آج یہ سندھ میں اور پورے پاکستان میں جو PDM 3 کی حکومت ہے, فارم 47 والے 3,000 ووٹ والے کو میری 30,000 ووٹ جیتی ہوئی سیٹ دے دی. تو جب تک آپ عوام کے منتخب نمائندوں کو آپ روکیں گے, عوام کے ووٹ کو آپ اپنے جوتوں کی نوک کے نیچے تلے روندیں گے, تو یہ آپ ظلم کریں گے. کراچی کی عوام نے حافظ نعیم الرحمان کو میئر بنانے کے لیے ان کو منتخب کیا, آپ نے PTI کے 32 افراد کو اغوا کر لیا, ان کو آپ نے ووٹ نہیں ڈالنے دیا, ان کی آپ نے وفاداریاں خرید لیں, آپ اپنا قبضہ محل لے آئے, اس لیے آج کراچی تباہ و برباد ہے. اگر آج حافظ نعیم الرحمان کراچی کا میئر ہوتا تو کراچی کا نقشہ تبدیل ہوتا. اچھا سر, ایک سوال اس پہ اٹھتا ہے کہ جماعت اسلامی صرف کراچی پر ہی کیوں سیاست کرتی ہے؟ سر بھائی میں کراچی کی, آپ ابھی کراچی کی بات کر رہی ہیں, آپ کا چینل کراچی کا ہے, آپ پاکستان کا بات کریں. ابھی پورے پاکستان کے اندر 10 لاکھ نوجوان بچوں کو فری IT کی تعلیم بنو قابل کے ذریعے جماعت اسلامی دے رہی ہے. جماعت اسلامی کسی حکومت میں نہیں ہے, جماعت اسلامی کے پاس کوئی صوبہ نہیں ہے, جماعت اسلامی کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے, لیکن وہ اپنے بل بوتے پر 10 لاکھ بچوں کو فری IT کی تعلیم دے رہی ہے. جو کام یہ وفاق کا تھا, یہ صوبے کا کام تھا, یہ کام حکومت کا تھا, لیکن حکومت یہ کام نہیں کر رہی, اس لیے ہم اس گیپ کو پورا کر رہے ہیں. سر کروڑوں کی آبادی والے شہر میں اگر سب اپنا حصہ ڈالیں تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں سے لوگ کیوں باہر جا رہے ہیں, ہمارے نوجوان کیوں یہاں سے موو کر رہے ہیں؟ انہی وجوہات کی بنا پر, کیونکہ وہ اگر بہترین تعلیم حاصل کر لیں اس کے باوجود بھی روزگار کے لیے در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت شکریہ. چیئرمین کورنگی پیپلز پارٹی سے تھے نعیم شیخ صاحب, جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سے سلیم سچوانی صاحب نے بھی ہمیں وقت دیا. جی سر پروگرام ختم ہو چکا ہے وقت. جی فرمائیے. یہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ صرف ایک ہی ریزن کے اوپر ہے, وہ ہے کرپشن. جب تک ہم اس کے خاتمے کے لیے کام نہیں کریں گے ہم کبھی آگے نہیں جا سکتے ہیں. الغاشی والمرتشی کلو ما فی النار, رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں دوستی ہے, اور ہم سب مل کے دوزخ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, مگر ہمیں شرم نہیں آ رہی, ہمیں غیرت نہیں آ رہی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. KMC میں جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر جو کہ جنید مقاتی صاحب نے بھی ہمیں وقت دیا. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. آج ہم نے ایک بار پھر شہر قائد کے مسائل کو لے کر کافی طویل گفتگو کرنے کی کوشش کی, اس کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے آپس میں یہ جو جنگ کسی کیفیت ایک دم سے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے وہ غلط ہوتا ہے, کیونکہ عوام آپ لوگوں کو سننا چاہتی ہے. جن علاقوں سے آپ لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں وہ تمام تر لوگ ہو سکتا ہے اس وقت بیٹھے ہوئے اپنے مسائل کے حل کے لیے باتیں آپ کی سن رہے ہوں. ایک دوسرے سے لڑنا مسائل کا حل نہیں ہے, بلکہ ایک ہی پیج پر آ کے ایک ساتھ بیٹھ کر ان تمام تر چیزوں پر کام کرنے سے ہو سکتا ہے مسائل کا حل نکالا جا سکے. اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.